What's up mga kazunraks? Naday may karon diri mga kazunraks sa Dapin Baybay oh. Oh, na si Ate oh. Namaligyaw mo ni. Okay, na akong idol oh. Idol unta yung pets doon. Pampart vlog. Pampart. 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 Pampart vlog. Shout out daw, shout out. Kami lang ni ka good boy mga kazunraks no. Oh. Sorry tong uban no pero dili lang na mo makakuan kay napami diri nagpahangin bumigit tungod sa kaigang ba. Okay. Mga ligo ta karon mga kazunraks kay adlawng Domingo day ni. Gikan namin dito sa kwan, nagtabang namin sa usa ka tawo na hangay tabangan. Kay kanang kinsing-kasing gyud among pagtabang bala ginagmay. Amping mga kazunraks oy nasi ko ano among sa imong kandol. Mira. Oy naasar mo to. Ano ra Mira in pin. Mira. Ay kalimte si Mira og si Wing Abs. Oh, nagdala og volleyball. Aw sa ni. Aw, salbabida daw. Sige, sige na. Hawan na namin. Joy sa medyo hindi Oh. kaya content daw. Oh, sige. Sige. Bye! Bye-bye. 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 Okay. Nakoy. Oh, sige. Naraw, mamati. Nakoy.